हम्म, स्टार्टिंग करके खाली पोस्टर पोस्ट कर दियो चारटा ना चार्टिंग और मत भी पोस्ट कर दी था हाँ मीटिंग ग्रुप चल रहा पिला किसी कर परिविन था बट पिला करे के बड़ा हमको पोस्ट मतलब ये पोस्ट करो मोबाइल ट्राई करो यस पोस्ट आंड पोस्ट कले आम्ही खाली चॅट करू हाँ ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ କିଛି ଲାଗୁଛି ତା କଥା ବି ଶୁଭୁଛି
Okay. Good evening, everyone. Starting ରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋ ଗଳା ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱରଟା ଯଦି ଠିକରେ ନ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମତେ ପଚାରି ଦବ, ହାତ ରେସ୍ କରିକି ମତେ ପଚାରି ଦବ। I am Saurav Das and I'll be your spoken English trainer. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ communication ଆଉ spoken English ଶିଖେଇବି। So before I start my session, let me give you a brief background of myself. Actually, I am a software consultant, IT consultant, and I train students, professionals, जो माने काम करते पिलाबानकु on communication and spoken English and other personality development programs. मो चाकरी टाइम रे बु प्राय हैदराबाद, पुणे, मुंबई आउ बैंगलोर रही प्लस outside India I have traveled for my work purpose. So before we start, I'll share my screen with all of you. मत जनइबो स्क्रीन टा दिसुची कि नहीं। इमोजी यूज करके थम्स अप इमोजी टा दियो। स्क्रीन दिसुची समस्त को। ओके, ग्रेट। जितना में गोटे सेशन करिबा, while today is the demo session, but going ahead when we do our regular sessions, some points have to be remembered which are nothing but the guidelines. Someone jodi mobile ru connect karucho, if you are connecting yourself using the mobile, ensure your mobile should be on mute. Use raised hand emoji for clarification. Jodi kichi pacharibar achi, then please, जो इमोजी आइकन अच्छी जूम रो रेज हैंड सेटा को क्लिक करके ये खोले, I'll give the clarifications. Third point, videos have to be on. तमे तो चाहिबनी मु गोटे कला को कथा हेबी, चाहिबो कि? Will you ever like to talk to a black screen? No. So always keep your videos on so that you can feel you are talking face to face. जेमती गोटे टेबल रे बसिकी चा पीला कथा हो सेमथिया लागिया कथा, केवल डिफरेंस होची एटा आमे जूम रे करूचे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। Like your raised hand, you can also use your chat services for asking questions. Okay. Now, can I request all of you to switch on your videos? समझते तुम्हारा वीडियो जूम कनेक्शन रो वीडियो टा को ऑन करो। Fantastic.
Okay. Let me ask you the first question. Why do you want to learn spoken English or communication skills? ତମମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଚାଟ୍ରେ ଲେଖିକି। ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ କାହିଁକି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାହିଁକି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? Anybody? Okay, otherwise let me ask to specific persons. One. Akash, can you tell me କାହିଁକି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? Unmute. 1 minute. ତ ଆକାଶ ତମେ ନିଜେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁଛ? I have sent you the request to unmute. There's something wrong. Sumant from eLearner. Hello. Sumant, are you there? I'm not able to hear you, Sumant. Please check why the unmute button is not working for individuals for the host. I'm not able to unmute anyone. Yes, sir. Hello, sir. Let me try one again. No. I'm only getting the option to ask to unmute. Okay. सर इंडिविजुअल अनम्यूट करबा जति पॉसिबल हेई पारुनी देन आपण समस्त को अनम्यूट कर दियंतु। That No, is sir, what आपण I last was thinking. Individual. No, I'm खाली check करियो एटा. Ask all to unmute करियो पड़िबो. Now let me. Deepti, are you able to unmute yourself? Did you get the
request, ask to unmute. No, there is something wrong. Okay. For some reason, कि ମୁଁ କରିପାରୁନି କି ପିଲାମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ participants କରିପାରୁନାହାନ୍ତି. Anyway, now generally we learn the art of talking in English to make ourselves presentable and to communicate with others in a professional environment. ता माने होची जदि आमे गोटे ऑफिस को जाउचे लेट अस से तमे आज बॉम्बे जाइचो आ गोटे ऑफिस को इंटरव्यू दवा लगी जाइचो तमे तो रिसेप्शन रे पहुंचीबो ऑफिस रो you will find a receptionist sitting over there. What does the receptionist do? The receptionist, based on your time, will greet you by telling good evening, good morning, good afternoon. और तापर कौन कहबो? How may I help you? Yes or no? So if we don't learn to answer, how may I help you? If you don't learn to understand that, how will you answer the receptionist? Simple. So, in a nutshell, हमको कौन करिया को होबो? Now we have to understand the question asked by the receptionist, think about the answer, and then answer it back in English. सबुबेले मन रखिबो जो लैंग्वेज रे क्वेश्चन टा पचरा जाए ट्राई करिवो सेही लैंग्वेज रे आंसर टा दबा लागि. That is the way your professional ethics come into place. जने जदि इंग्लिश रे पचारिबो तमे हिंदी रे आंसर करिवो जे पचारथिबो तुमको इंग्लिश रे क्वेश्चन ता माइंड रे गोटे इंप्रेशन आसीबो कि प्रोबेबली यू आर वीक इन इंग्लिश. तेणु केबे भी हेले the impression ta create habaku dabana. That should be your first objective. Okay? Okay. So let's move on to the presentation again. So कौन हमें कवर करिबा ए जो स्पोकन इंग्लिश here. We will cover conversational English. We will cover pronunciation and vocabulary. Conversational English माने केमिति इंग्लिश रे कथा हबा को टोन रे कथा हबा. सेकंड पॉइंट प्रत्येक वर्ड केमिति प्रोनाउंस करंती केमिति उहंती कहना बहुत वर्ड्स रे आमे टंग जीवर यूज करूनु केवल phrasing of the movement of our lips the sound comes. जदि तमे बीपीओ सर्विस को जीव कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को धर तमे कॉल करिवो आईसीआईसी कस्टमर केयर को कि कैनरा बैंक कस्टमर केयर को तमे जो लैंग्वेज सिलेक्ट करथिबो से कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव सही लैंग्वेज रे तुमको आंसर करिवो ऑन द फोन.
तो तार pronunciation टा सुनिया को चेष्टा करूँ. And along with pronunciation, we have something called as vocabulary. Vocabulary is nothing but learning the new words, its meaning, its state. State means whether it is a noun, pronoun, adverb, adjective. The states. So, then we come to grammar. Grammar will teach us how your sentence has to be said in relation to time. Now I am having coffee. So now ta kono? Eini. Mu jodi koibi every day morning I drink a glass of milk. ता माने मु काली भी पीथिली आज सकाळे भी पीची गोटे ग्लास फुल ऑफ मिल्क काली भी पीली काली भी पीबी so you every day I take one glass of milk एटा तीनी दिन को केटर करला गोटे दिन जोटा ऑलरेडी पळैची आजि का दिन आसन दिन correct. Then we have something called as basic sentence structure. प्रत्येक लैंग्वेज रे ओडिया हो इंग्लिश हो हिंदी हो तमिल हो तेलुगु हो फ्रेंच हो जर्मन हो every language has a means of giving an information. Example, every day I drink a glass of milk. तमे जदि ए सेंटेंस टा को पूरा बल्लावरे सुनिबो every day मीन प्रतिदिन I माने मु and the main subject drink a glass of milk. Drink hochi the action I do, the verb, and glass of milk hochi object. Tanu conversational English, pronunciation, vocabulary, grammar ए तीनटा जाको यूज करले ही तमे सेंटेंस बनै पारिबो. आउ सेंटेंस रो स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Conversational English is informal and casual way people speak with each other in everyday life. आमे घरे जेतोले कथा होचु ओडिया रे कथा होचु केतोडे जगह रे केतोडे फैमिलीज रे माने ओडिया हिंदी इंग्लिश बंगला मिसे की कथा होंती. एई जो दीटा मनिष जो कथा होंती एटा को कुआ जाए कन्वर्सेशनल इंग्लिश. तमे यदि एग्जांपल टा देखिबो ओटा मु स्लाइड रे देछि. हेलो माय नेम इज पीटर व्हाट्स योर नेम. So the gentleman is asking the lady, my name is Peter, what's your name? The lady is answering back to the gentleman, my name is Jane, nice to meet you. So it is hochi kono dijana the gentleman, they are trying to meet for first time. They are greeting by saying hello and hi. Then they are introducing themselves.
by telling their name. Okay. So, on the right side, you will see I've put red circles on the words, speaking our conversation. So by learning spoken English, what we are trying to improve? We are trying to improve our conversational skills. Correct? Pronunciation. If you check yourself, there is a word called wonderful English. এই ওয়ার্ডটাকে যদি আমি তিনটা ভাগরে ডিভাইড করব, wonderful র one, WON, wonderful র der, DER, wonderful ର full, FUL. बहुत জায়গায়, not only people from Odisha, people from Bihar, Assam, Telangana, they will say this wonderful as wonderful. One न कह कि WAN कर दियंती कहिला बेलकु बुझी पारुछ किंतु ए वन टा केमिति कुहा हुए सेटा प्रैक्टिस करले प्रोनाउंसिएशन टा आसीबो. ईगल जेतले ईगल कहउचु जीवटा ऊपर को लागि जियो पार्टी भितरे ईगल. बहुत जन तमे जदि ब्रिटिशर्स यूट्यूब तो बहुत देखुथबो, यूके रो यूट्यूब सड देखिबो, लंडन रो ते माने बहुत सॉफ्टली कहंती ईगल. जना पड़िबोनी कि ताको जी माने जीएलई ईगल स्पेलिंग होची EAGLE, जीएलई ता जना पड़िबोनी से माने प्रेशर देखि कहउचंती कि तमे इटी पिक्चर देखिबो गोटे टीचर आ ता स्टूडेंट बच्चंती. से टीचर कौन करचंती से बताउचंती गोटे वर्ड को प्रोनाउंस करिया को हेले मुहर यूज केमिति हुई. वंडरफुल से पिला कौन करूची गाल दीटारे हाथ देकी वंडरफुल. That means that is the technique of learning the pronunciation of a word. जोटा कि बीपीओ इंडस्ट्री रे कुआ जाए फोनेटिक्स ऑफ एसेंट लर्निंग. केमिति गोटे उच्चारण करते वर्ड रो. A vocabulary is nothing but learning new words. कि ओडिया रे भी लिखची शब्दर संग्रह. जिते पढ़िबो, जिते नुआ वर्ड शिखिबो, जिते यूज करिबो सेते भलो. ग्रामर मु एग्जांपल टा नेली एवरी डे के ग्लास ऑफ मिल्क. सेही सेंटेंस टा गतकाली पई भी वैलिड थिला, दैट इज पास्ट टेंस अतीत काल. आज पई भी वैलिड अछि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. आसंता काली पई भी अछि भविष्य समय पई भी से सेंटेंस टा वैलिड. किंतु एटा गोटे पार्ट ग्रामर इज अ बिग बहुत बड़ समुद्र. मु गोटे पार्ट खाली गोटे एग्जांपल रे नउछ. तो ए जो गोटे सेंटेंस को यूज करके मु तीनटा जाक टेंस को इंडिकेट कली, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस.
दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर और ओडिया रे कहय को बोले व्याकरण शब्द बा भाषा किपरि भाबरे कुहा जाए को रिलेशन रे टाइम रो रिलेशन I had my lunch at 1:30 p.m. had ମାନେ ଆଜି ଦିନ ବେଳେ 1:30 ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲି ଦିପହର ଖାଇବା ଖାଇଥିଲି ଦିନ 1:30 ତ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲାଣି ଏଇନେ ତ ଟାଇମ ହଉଛି 7:30 1:30 ପାଇଁ କଣ ହବ had ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ଗ୍ରାମର ରୁ ଶିଖିଲ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो जिनटा मु पढौଥିଲି सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गिव्स अ सेंटेंस I to market सब्जेक्ट आईटी के move I am going to टाउची वर्ब मु जाउची कोउठी के जाउची बजार टाउची ऑब्जेक्ट टारगेट ओके तो यही कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विषय क्रिया ओ ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट लिटरेरी मीनिंग टा वस्तु कि वस्तु तो हबनी जगह ए सेंटेंस रे ओके प्रत्येक सेंटेंस रे ई तीटा जिंस निहाती रहिबो सेटा केवल आसीबो जेतले हमें ग्रामर पढिबा प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी सिखिबा और कन्वर्सेशनल इंग्लिश सिखिबा चारिटा को मॉड्यूल संगे गोटे इंपोर्टेंट जिनस होउची आर्ट ऑफ लिसनिंग तमे जहां को संगे कथा होथुबो मन देकी तांको कथा को सुनिबो नहले तमे कौन करिवो तांको क्वेश्चन की तांको पॉइंट को आंसर करला को भूल आंसर करिवो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिते प्रैक्टिस करिवो सेते कॉन्फिडेंट हो आउ भूल समझ करी डोंट थिंक दैट from day one you will be an expert in English or in any subject you will improve day by day for improvement habo and normally every week we will have a small test a test could be in the form of I will माने मु दुईटा ग्रुप कर देबी पिलांकर ग्रुप 1 को देबी तमे एई टॉपिक रे कहइबो ग्रुप 2 को देबी तमे एई टॉपिक रे कहइबो इंग्लिश रे ग्रुप 1 रो करेक्शन ग्रुप 2 करिवो ग्रुप 2 रो करेक्शन ग्रुप 1 करिवो एइथरे कोन हुए ना सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस डेवलप हुए आई होप समस्त को बुझा पड़ा मु कौन कवर करी कि तुम माने कौन शिखब इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सेशन क्लासेस सरकार बुझी पारलो थम्स अप करके देखै दियो कहीं अनम्यूट तो होनी जदि कहार डाउट अच्छी मत चैट रे क्वेश्चन टा पचारि परिबो
Realme Narzo, ये oh thumbs up, अच्छा, thank you. Okay, I am seeing, देखुची धीरे धीरे पिलाने thumbs up पठाउछन्ति. Okay, मोर जने पास ट्रेनर थिले, से सॉरी स्टूडेंट थिले, मु तांकू सिखेइली spoken English. After he learned, I had told him, मु ताकू कहइतली तमे जे कोनोसी टॉपिक नै कि मते कहिबो से टॉपिक ऊपर. तो से वीडियोटा ए जूम सेक्शन रे वीडियोटा मु रिकॉर्डिंग तुमको सुनाइबी. छोटिया वीडियोटा किंतु तुम जानिबो कि कौन प्रैक्टिस करले कौन करी हबो. Now I am going to explain about the topic of the psychology of decision making. The decision making is how people choose between different options. The psychology of decision making. एटी गोटे जिंस तमे जदि जोड़िबो डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट रो स्पेलिंग होची DIFFERENT. किंतु प्रदीप जी मो स्टूडेंट थिला से को डिफरेंट कहूची. जदि ता प्रोनाउंसिएशन ताको देखि कहबी DIPHERENT वळिया सुबुची. हां कि नहीं जानि परुचो. म आउ थरे प्ले करूची. Between different options. The psychology of decision making looks why and how make these choices, considering things like our feelings, thoughts, and situation around us. This means digging deeper into how our emotions, thoughts, and surrounding affects on the decision we make. For example, sometimes we decide based on what feels right, or might be influenced by what other things. Understanding their factors helps us predict and understand the human choices better. Now Pradeep had taken spoken English training for 3 months and he works with Jindal Steel Plant at Jajpur. से दिन मत कॉल करला कहला सर नुआ नुआ इंजीनियर जॉइन करचंदी आ से माने सब बिट्स पिलानी रु पढ़ के आछंदी. बिट्स पिलानी इज अ वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज. सर से माने इंग्लिश कहला मु ताको आंसर करि पारुनी, बेले बेले ताको वर्ड्स बुझी पारुनी. बिल किछि असुविधा नहीं किंतु प्रैक्टिस करिया पड़िबो. शिखेवा लगी मु तुमको गोटे घंटा सबुदिन शिखई देबी. बाकी 8 घंटा तमे चाकरी करिवो, 2-3 घंटा तमे तम पर्सनल काम रे लगेइबो. तापर जेतिकी टाइम बाहर करि परिवो तुमको प्रैक्टिस करिया पड़िबो. If you don't practice, you will not be able to develop the skill. Okay. Now let me show you another
video. Just one. How much and how many? I will do the screen sharing first. अच्छा এই ভিডিওরে ক্লিয়ারলি চেষ্টা করিব বুঝিবা লাগি কেমিতি সে প্রনাউন্স କରୁଛି ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। How much and how many? How much and how many are used very often when we go shopping every day? Today we will learn two questions. Well, in grocery stores and at the supermarket. Grocery store. Good morning. May I help you? Yes, please. I would like some eggs, bread, and milk. How many eggs do you want? 2 dozen eggs, please. And for bread? 2 loaves of bread. How much milk would you like? 3 cartons of milk, please. Okay. Is there anything else that you need? A bar of peanut butter and pepper powder, please. Is that fair? What is this chocolate box? It looks great. It's $55 a box. $55? Well, that's expensive though. We have a smaller version here if you want to try it out. How much is this one? It's $12. Well, I will take the smaller one. Okay. Anything else you like? Well, that's all. How much is it for all? It's $59.70. Do you need a bag? Yes, I do. $60, please. Okay. Here's the card. Enter the PIN. Okay. Here's your receipt. Thanks for shopping with us today. You're welcome. Bye. Have a nice day. Goodbye. ଏ ପୁରା କନଭରସେସନ ରେ ସରି ଦେଖିବ ସେ ଲେଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର ସେ ଲେଡି and the shopkeeper they both greeted each other and then the shopkeeper asked the lady how may I help you and the lady answered कि मते ब्रेड किणीबार अछि अंडा किणीबार अछि मिल्क कार्टून्स किणीबार अछि सो शॉपकीपर कौन पचरला हाउ मेनी एग्स डू यू वांट अंडाटा कौन अंडा हमें काउंट करि परिबा करेक्ट सेइथि पय हाउ मेनी लागिला how many bread you want bread loaf ta count kari habo dita tinta ki charita loaf to seti bhi how lagila how much milk do you want milk is a liquid taku count kari paribo ki पानी को काउंट कर परिबो ना तो हाउ मेनी लागिबोनी मेनी कोठी लागिबो जोठी हम गणी परिबो सर आ हाउ लागिबो जोठी हमें जिसो को गणी परिबो किंतु से शॉपकीपर जो पचारि परिबो हाउ मेनी मिल्क कार्टून
do you want? Milk जो आसला milk sachet cartoons रे थिला से वीडियो रे. How many cartoons? से lady कोई परिबो? I want 3 cartoons. Correct? So this is a video which I will be showing it to you all so that you can learn and I can explain the way English is spoken while having a conversation. Okay? Any doubts? Anything you want to ask? Anybody? किसी जदि क्वेश्चन अच्छी चैट रे पठाओ आमे कल्ली देखि चेक करिवु. नो ऑडियो. काहरी क्यों सुबुनी? वर सुबुची की सुबुनी? Hello. Sumant from e-learning. Yes, sir. Most वर सुबुची? Are you able to hear me? Yes, sir. Subuchi. କାହିଁକି ନା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଥିଲା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କି ଶୁଭୁନଥିଲା ତ. ହଁ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ. Correct. Okay. So this is how the demonstration was, and this is what I planned to give you as an idea what you will learn in the spoken English classes. Generally, we will have the classes for 45-50 minutes where the actual learning content will be given, and the next 10-15 minutes we will discuss on what we learned, and we will do simple exercises. Okay? Sumant? Yes, sir. Yes. I am done with my session. ठीक है सर. नेक्स्ट सेशन सागर सर नेबे. So please ask Sagar to join in. आज्ञा. Sagar, you want me to be there or I can drop off? Sorry, drop out. Okay. Thank you, everyone. Thank you. See you soon. Thank you, sir. ସାର୍ଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥାଇକି ବି ସାର୍ ଆଜି ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ. ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ. ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ରହିବ, ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଭଏସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି. ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଶିଖିବା, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ କନଭରସେସନ୍ ଶିଖିବା, ଗ୍ରାମାର ଶିଖିବା ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଦି ଶିଖିବା. ତା ସହିତ ଆମ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ସହିତ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, AI ଏସବୁର ବି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର. କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଜବ୍ କରିବା ବା ଜବ୍ କରୁଛେ, ତ ସେଠି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଇମେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ. ବାକି ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖିଲେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କଲେ, ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ନା ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ସପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କିଛି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ମିଲ୍କ, ବ୍ରେଡ. ତ ଏଇଭଳି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ କନଭରସେସନ ଭିଡିଓ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ ଆମ ଆପ୍ରେ. ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା. ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ଆମର ଗ୍ରାମାର, ଆମ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଏସବୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ. କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆବେଳୁ ଗ୍ରାମାର ପଢିଛେ,
बट आम भल इंग्लीश कहि पारुनी किंतु आम हिंदी कहूचे हिंदी एते आम शिखिनी बिकज आम हिंदी क्लास रे जॉइन करनी किंतु आम हिंदी रो फिल्म मूवी देखुचे सॉन्ग सुनुचे ताकू डेली लाइफ रे यूज भी करूचे ठीक सही बड़ी आम स्पोकन इंग्लिश रो माने इंग्लिश रो बहुत सारा डेली लाइफ कन्वर्सेशन वीडियो लाइक आम गोटे मॉल को जाउचे तो सेठी केमिति हमर कन्वर्सेशन रहइबो आम गोटे जॉगिंग रे करूचे के जने माने अचिना लोक स्ट्रेंजर हम सहित मीट कले आ हमको एड्रेस पचाउछन आम इंटरव्यू को जाउचे आम रिलेटिव को घर को जाइचे ए सब सिचुएशन रे आम केमिति इंग्लिश रे कन्वर्सेशन करबा तार वीडियो कार्टून वीडियो जोटा आम देखिबा आउ ताकू प्रैक्टिस करबा ओके एमिति आहुरि बहुत सारा अछि फॉर एग्जांपल मु एबे गोटे वीडियो शेयर करबा चाहिबे आपन मानकू जो वीडियो सार शेयर करते से वीडियो सेम वीडियो अच्छी तो जोटा सार सिस्टम अच्छी तो सहीटा को आम देखिए प्रैक्टिस करें बाद हमको नोट्स मिल ऑडियो फाइल मिल आउ गोटे स्पेशल जिन रखीचु इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने आपन एटीट्यूड बिहेवियर ड्रेस कोड बॉडी लैंग्वेज ये सब केमिति रहिबा दरकार या ऊपर भी आपन मानकू हम ई कोर्स रे क्लास मिल जिवो ओके तो ये स्पोकन इंग्लिश क्लास रे बहुत सारा पिला जॉइन हो सकछन जेहेतु एटा लाइव आम ए डेली लाइव क्लास देबू वीकली 6 डेज तो गोटे लिमिटेड सीट रोची तो से जो मैंने जॉइन करने को इंटरेस्टेड अच्छा से मैंने आज कि काली भीतर जॉइन करेंगे कहीं ना गुरुवार माने 1 तारिख गुरुवार 1 तारिख पूर्व आम लाइव क्लास स्टार्ट हो जाऊँगी तो जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा से मैंने जॉइन कर जातु लिंक मु चार्ट रे देदेवी ता बाद आम जो व्हाट्सएप कम्युनिटी अच्छी सेठी भी आपण मानकू लिंक मिल जिवो जॉइन पई किबा आपनकर जदी किसी डाउट अच्छी तो आपण आम टीम सहित कांटेक्ट करि परिबे जो काउंसलर टीम अच्छी आ आपनकर डाउट को क्लियर करि परिबे तो एबे मु आपण मानकू चार्ट रे लिंक दे देछि तो आपण सेठी पेमेंट करि परिबे 499 रहइबो मंथली 3 मंथ रो कोर्स 1500 टंका ता बाद यदि आपण एट ए टाइम पेमेंट करछन्ती तो एटा आपन रहइबो 1300 टंका टोटल कोर्स आ कोर्स जो लाइव क्लास हबो तार एक्सेस आपन को लाइफ टाइम मिलिबो लाइफ टाइम आम आप रे ए रिकॉर्डिंग क्लास रो रिकॉर्डिंग गुडा भी आपन जेबे चाहिबे सेबे देखि परिबे तो जे जॉइन करबा चाहछन्ती हाउ टू जॉइन मु आपन को लिंक सेंड कर दोछि आपन जॉइन कर नियंतु लिंक ग्रुप चार्ट रे दे देछि तो आपण माने जो मन जॉइन करबा चाहछन्ती सेठी जॉइन कर परिबे से लिंक रे क्लिक करके आपन पेमेंट करि परिबे और जॉइन कर ओके बाकी जदि आपन मानकर किछि डाउट अछि आपन हमको कांटेक्ट करिवे हमर काउंसलर टीम सहित बाकी आपन को सब अपडेट हमर से अनाउंसमेंट ग्रुप रे मिल जिवो ओके थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा सब येस टाइप करेंगे कि थम दे पारे आम आज ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को एंड करवा कहीं ये जस्ट गोटे बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन थिला कहीं जेहेतु आज आप गोटे कमिटमेंट डेट करा तो से सार देह खराब थी सार जॉइन करते तो ठीक अच्छे ओके जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा लिंक रे जॉइन कर जातु बाकी किसी डाउट है आपको कांटेक्ट करेंगे कम्युनिटी